सबके सुलाम salam jalan jase aro ajila program kiman jon online pra holbi sai ase सबके blessing babodi wo koina janai jase 11 verse 10. In that day the root of Jesse will stand as a banner for the peoples. The nation will rally to him and his resting place will be glorious. Esor laga kotha ase bide request koribole mon ase Assemblies of God Church of East India Central Church Council Presbyter Reverend Dr. T.N. Lotha Jr. to kindly come forward and host Central Church Council flag. Volunteer. Central Church Council like I said, today Baba Isho, Baba Jesu laga naam loigina. Itya Ami Khan revival meeting to shuru koribo. Ido karne ido flight hoisting te Ami Khan ido jai ase. Ido Kiman Church ido flight hoisting koribo la ase. Ido sob oporte apila khun pura sapa puri digila. Ido pavitra atma ko Ami Khan oporte ahibole dibi. और आमी खान के एकदम खुशी করে কিনা আপনাকে মান শুরু করে দিব দে কই না প্রার্থনা করি আছে now in the name of the Father in the name of the Son in the name of the Holy Spirit I hoist this flag for the glory of God the Father in Jesus mighty name amen amen Pastor Robin Injum Reverend Alio Thandia. Okay. Our Central Church Council Presbyter তাকে আরো আমি রিকোয়েস্ট করে আছে আহি কিনা রিবন কাটিং কৰি কিনা আৰু আমকান কি লগে মিলাই কিনা আমকান ভিতৰতে যাও প্ৰেসবিটাৰ কে টাইম দি আছে In the name of the Holy Spirit, I inaugurate the revival program of the Central Church Council, Dimapur section of the Assembly of East India, for the glory of God the Father, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. তো আমি কান রিভাইভাল আৰম্ভ কৰিব সব মৰম পৰা গুছি দিব Thank you and welcome. আজি এইটো সুন্দৰ সময় আমি কানকে দিয়া নিমিতে আৰু তাই লগা নাম ল'বলৈ আমি কানকে এনেকুৱা ভাল সময় দিয়া নিমিতে ঈশ্বৰকে বেছি ডাঙৰ ধন্যবাদ দি আছে Hallelujah, Mikhan laga prathana. Apni brahoni kina Quran kuritia karne. Apni ke dunya patia se. Hallelujah, kiman din, kiman service Mikhan. Idu laga revival convention thaki bole ase. Apni laga povitrat mahe. Ai kina kam koribi. Amikhan laga machude. Apni laga surut kam dikhabide koi kina prathana rakhya se. Baba Isor আৰু আমি খান লগা Savior Prabhu Jisu আৰু ঈশ্বৰ লগা আত্মা Holy Spirit কে ওয়েলকাম কৰি আছে আমি খান মাজতে বিশ্বাস আছে কি ঈশ্বৰ আমি খান লগতে আছে Praise the Lord Hallelujah আমি বিশ্বাস আছে ঈশ্বৰ ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ আছে দেই এইটো কাৰণে ইয়াতে আৰু কিমান লাও বস্তি এৰিয়াতে আছে এইটো সব এইটো আজি কালি পৰশু আহি কিনা এটেণ্ড কৰিলে ভাল আছে কৈ কিনা জনাই দি আছে তাহি আমি খান লগতে চলা কথা কৈ দিব
আৰু থ্ৰু তাৰ লগা লাইফ পৰা ঈশ্বৰৰ ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ আছে আমি বিশ্বাস আছে এইটো কাৰণে সব মানুহে এইটো বিশ্বাস কৰি কিনা ঈশ্বৰৰ কথাটো শুনিলে ভাল আছে কৈ কিনা এইটো জনাই দিয়া আছে একদম সময় ভাল ঈশ্বৰৰ পৰা দি কিনা আকৌ আজি ঈশ্বৰৰ লগতে আমি খান চব মিলি কিনা ঈশ্বৰৰ লগা মহিমা কৰিবলৈ সময় ভাল প্ৰভু ঈশ্বৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি খান একবাৰ চব মানুহ ঈশ্বৰকে ক্লিপ মাৰি কিনা ধন্যবাদ দিবনে হালেলুয়া यूहन्ना की सुसमाचार जॉन चैप्टर 1 वर्स 11 उसमें कहता है कि वो अपने लोगों के बीच में आया ही केम टू हिज ऑन बट हिज ऑन रिसीव हिम नॉट वो अपने लोगों के बीच में आया लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया 12 में कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर का संतान होने का परमेश्वर का औलाद होने का परमेश्वर का बेटा बेटी होने का अधिकार दिया Praise the Lord. Hallelujah. कहता है ये मैं इते साई आसे आमी खान के खुली के ना ईश्वर लगा का तो प्रेस करो बोले खुली के ना ईश्वर लगा महिमा करो बोले ओ दिगदार दिया से you know ये तो स्पिरिट तो इन्हें का से होले बे ये तो स्पिरिट के तो आमी खान खेदाबो लगे आरो कोबो लगे ईश्वर आमी इते किबा ना किबा पाए के ना छाबो मैं लगा मन तो खुली दिबिले को कि ना अपनी खान रेडी थकी भी Yes, Lord. मैं कोआनिसना केना का शुरू होगा अमी खान लगा जीवन थे किस प्रकार से रिवाइवल शुरू होगा कोई आप लोग बोल सकेंगे कौन बा को पारे केना का रिवाइवल शुरू होबो केना का करे रिवाइवल तो अमी लगा लाइफ टाइम वो कौन बा आसे तो को पारे पास्टर्स खान आसे रेवरेंड बिलाग आसे अपनी खान को पारे केना का रिवाइवल तो शुरू होए प्रार्थना पर रिवाइवल शुरू होबो ईश्वर लगा कोठा पर रिवाइवल शुरू होबो गाना करे कि ना कि रिवाइवल शुरू होबो ना इतु कोठा खान इम्पोर्टेंट আছে होली भी इतु कोठा पर भी सबसे डांगोर तो रिवाइवल कितने आइबो कइले जिता जीसस क्राइस्ट तो अपना रु মই लगा जीवन ते থাকিবो तिता है रिवाइवल तो शुरू होबले আছে हालेलुया ईश्वर यदि নাই কইলে रिवाइवल शुरू নহবো আজি বিশ্ব विश्वासी खान ईश्वर की चिन्ह किना से बहुत सारा विश्वासी लोग यीशु को चिन्हा है पहचाना है लेकिन आज सिर्फ वो लोग क्या करता है अपने मुख से सिर्फ प्रभु बोलता है वचन ते लेगा खान पाए आज मानव बिलाग तो ईश्वर के चिन्ह किना से होले भी तहार मुख पर है ईश्वर ईश्वर को ऐसे मन लगा भीतर पर ईश्वर के जगह नाय आज खाली विश्वासी हो बोले होइसे गले काफी आसे न होय मन लगा भीतर পৰা ईश्वर के प्रशंसा কৰিব লাগে মুখ পৰা কব তো বেছি আসানি আছে আজি এতে বেছি মই জवान छोकरा छोकरी দেখি আছে আপনি খান লগা লাইফ কেনা কা আছে আজি আপনি के মই চ্যালেঞ্জ কৰিবলৈ মন আছে আজি আপনি খান লগা মন ভিতরে কেনা কা আছে if you are the believer of God how is your life अपने का लाइफ तो केना का আছে আপনি একবার চেক করবে जवान भाई बहनी खान आत्मा पर कोई ऐसे द स्पिरिट पर कोई ऐसे जवान भाई बहनी खान लगा लाइफ बेसी मिजरेबल दे होय আছে बेसी मिजरेबल दे होय আছে आज रिवाइव होब লাগে अपने का लाइफ के अपन चेक करबी आज अपने लगा लाइफ ते কিবা হইছে কইলে কালি अपने लाइफ ते কিবা হইছে কইলে where you will go अपने निजे निजे का क्वेश्चंस करबी निजे निजे के भाबी साबी किले कइले मानु लगा लाइफ तो बेसी छुटू আছে मानु लगा लाइफ तो बेसी छुटू আছে কোন মানু বি ফরএভার বাঁচিবলৈ নহয় কোন বি ফরএভার বাঁচিবলৈ নাই সব মানু মৰিবলৈ আছে মরে কিনা কোতি যাব না কোতি যাব এটো ডিসিশন তো
জিন্দা থাকা টাইমতেহে আপুনি আৰু মইতো ডিচিশ্যন কৰিব লাগে আৰু আমি লগা জৱান ভাই বহিনী খান বাবা আমাবিলাক যিমান আইকিন আছে আজি আপুনি হান লাইফ কেনেকা আছে নিজে ভাবি চাবি ঈশ্বৰকে চিনিছে কইলে কাফি নাই দে না ঈশ্বৰকে চিনিছে মই বাতিছে এইটো কাফি নহয় মই চাৰ্চতে যাই মই হৈছে এইটো কাফি নহয় মই তো প্ৰাৰ্থনা কৰি তো মৰ্নিং চাম এইটো একবাৰ কাফি নহয় মই বাইবেল পঢ়ে এইটো কাফি নহয় দে ঈশ্বৰকে সঁচাপৰা ঈশ্বৰকে কেনেকা আমি খান বাচিব কইলে তো ঈশ্বৰকে আপুনি আৰু মই লগা হৃদয়তে মাতি কিনাহে আপুনি আৰু মই বাচিব দে কিলে কইলে 1 John chapter 5 verse 12 te koa nishna jon laga jivan te parmeshwar laga putra thakibo tai laga jivan te ananta jivan thakibo holibe jon laga jivan te parmeshwar laga putra nai tai laga jivan te ananta jivan nai gogina ase etu hriday te parmeshwar laga putra koa doi Jesus Christ thakibo lage dei etu hriday bhitor Jesus Christ ase koile अपने भाभी सभी कि अपने का लाइफ दे तो जीसस क्राइस्ट असना नहीं अपने का मन भीतर दे ईश्वर असना नहीं केले केले 1 Corinthians chapter 3 verse 16 दे को आनिसना तुम्हें लगा मन तो मोय लगा मंदिर असे और तुम्हें लगा मन भीतर दे आमी बहे कोई किना ईश्वर कोई असे अपने लगा हृदय तो केना का असे আজি भाभी सभी हृदय ठीक नहीं कोइले सब बेकार असे मैं कोआ निसना मुख पर है कोई सकले काफी नाय मुख पर को बोले बेसी इजी আছে इट्स वेरी इजी टू से मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर माउथ लेकिन मूल ভিতর পৰা কেনেকা আছে আপনি আৰু মই চাব লাগে আজি মই কোৱা নিচিনা চাৰ্চতে আই আছে হলে মন সাফা নাই প্ৰে কৰি আছে মন সাফা নাই না বাইবেল কৰি আছে মন তো সাফা নাই এটো মন ভিতৰতে বিভিন্ন কথা লৈ কিনা আপনি আৰু মই লাগা এটো হৃদয় তো परमेश्वर लगा मन दे तो बिया কৰি আছে কইলে we are আমি খান ফেল হয় আছে এস এ বিলিভাৰ we are fail কেলে কইলে এটো মন তো ঈশ্বৰ লগা মন্দিৰ আছে আৰু আপনি লগা মই লগা জীৱনতে ঈশ্বৰ নাই কইলে আমি লগা মন ভিতৰত ঈশ্বৰ নাই কইলে তো আমি খান ফেল আছে দে আজি কিমান জন লাইফ তো মিজাৰেবল কৰি আছে বিয়া কথা খাই কেনা আজি খালি চাবি তো बिया कोथा खाई के ना एक मानु से पास्टर केनेका मैं लगा मन तो बिया करे से किस प्रकार से मेरे हृदय को मैं खराब कर रहा हूं केनेका कोइले तो बिया कोथा खाई के ना আজি কি কথা খান আছে কি আপনি লগা মন ভিতরে মুখ পড়া যায় আছে এটো ভিতরে যায় আছে এটো কথা পড়া তো ঈশ্বর তো আপনি লগা মনতে না থাকিব ফর এক্সাম্পল এটো স্টেজ তে বিয়া কথা আছে কইলে না বিভিন্ন বিয়া কথা থাকিছে বলে এতে স্টেজতে কোন বি ন বহিব দে এতে আগে আপনি লাগাইতে বিয়া কথা কান থাকিছে গুন্ডা লাগো থাকিছে গলে তো এতে কোন বি ন বহিব আপনি বি ন বহিব এতো নিশনা আপনি আর মই লাগা মন তো বিভিন্ন কথা বিয়া কথা পুরা ভরি কিনা আছে কইলে আপনি আর মই লাগা মুখ পুরা বিয়া কথা ঘুরি আছে কইলে তো ঈশ্বর তো আপনি লাগা মানতে না থাকিব দে আর যেটা ঈশ্বর আপনি লাগা মানতে না থাকিব আপনি অনন্ত জীবন না পাবো দে बाइबल में कोई किना से 1 John chapter 5 verse 12 ते अपनी पूरी साबी अनंत जीवन पाबोले तो पहिला परमेश्वर लगा पुत्र থাকিব লাগে जीसस क्राइस्ट থাকিব লাগে আজি মই চ্যালেঞ্জ কৰি আছি একটা राइटर बने का लिखी किना से हिंदी ते मैं कहबो में जो कैद है एक पंछी जिता तू पिंजरा तो खुली जाबो एतु चिड़िया तो उड़ी जाए एने कनिसना अपने और মই लगा लाइफ भी एने का আছে दे काली फट की বয়স করে আমি খান মরি যাব হইলে भी आत्मा तो কোন যাবো you have to think about that আপনি ভাবিব লাগে মই মরিছে গলে কোন যাবো where I will go choice আপনি লাগা আছে এতে কোন भी জবরদস্তি নাই কোন যাবো না যাবো চয়েস এতে আছে এতো কারণে আজি মই আপনাকে কবলে মন আছে আমি খান লাগা जीसस क्राइस्ट কোন আছে বেশি মানু খান কনফিউশন আছে ও ইধর বেশ এফলে সাইছে গলে ও ইতো বি ঠিক নিস না ও ইতো সাইছে গলে ঠিক নিস না হলে বি আজি মই কবলে মন আছে আপনাকে जोन ঈশ্বর কে আপনি আর মই ওয়ার্শিপ করি আছে जोन परमेश्वर কে আপনি আর মই आज दिन रात लगा नाम तो मुख पर उलाय से ये तो परमेश्वर तो साधारण ईश्वर न होय दे
এইটোতো একদম শক্তিশালী ঈশ্বৰ আছে হালেলুয়া হালেলুয়া আপুনি ক'ব কেনেকা পাষ্টাৰ কইলে মই আজি আপুনি কি অলপ যাবলৈ আছে মই ক'বলৈ মন থাকাটো কি আছে কইলে হু ইজ আৱাৰ গড দুসরা মানুষটো কি কয় আমি খান লাগা জিজাস ক্রাইস্ট লাগা কথা তো এইটো কথা করে আমি খান 17 ইয়ার্স মই লাগা বাবা আৰু মই বি 4 ইয়ার্স মাস্টার কৰি কিনা আমি খান রিসার্চ কৰিছে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র বিভিন্ন রিলিজন লাগা কিতাব খান আমি খান বিচাৰিছে ও কোন পৰা আমি খান কে কোন আছে এনেকা কৰি বিচাৰে টাইমতে আমি খান বেছি কৰি কিনা বিচাৰি কিনা একটা মানুহকে পাইছে এইটো লাগা কথা মই অলপ ক'বলৈ মন আছে অলপ ধ্যান পৰা শুনি দিবি দেই আপোনালোকৰ লাইফতে চেঞ্জেছ কৰিবলৈ আছে ঈশ্বৰ আপোনালোকৰ জীৱনতে আপোনালোকৰ পৰিবাৰতে আজি আপোনালোকৰ মনতে থকা লগা প্ৰব্লেমছ খান আজি আপোনালোকৰ ঘৰত থকা লগা প্ৰব্লেমছ খান আপোনালোকৰ জীৱনতে যি যি চলি আছে না আজি মই ক'বলৈ মন আছে আজি 3 দিন লগা জীৱনতে ঈশ্বৰে কমপ্লিটলি ৰিষ্ট'ৰ কৰিবলৈ আছে হালেলুয়া বিমাৰী খান ৰেডি হ'বি ঈশ্বৰ লগা ডাঙৰ মিৰেকল চাবলৈ আজি ঈশ্বৰ মিৰেকল কৰিবলৈ আছে হালেলুয়া আজি জৱান ভাই বহিনী খান আপুনি খান লগা লাইফটো চাবি দেই ঈশ্বৰ চেঞ্জেছ কৰিবলৈ আছে দেই মই কোৱা নিচিনা কোন আছে আমি খান লগা জিজাস ক্ৰাইষ্ট কোনবা আপোনাক উদ্দেশ্যে ক'লে তো কি ক'ব अरे कौन है तेरा यीशु मसीह हम लोग का यीशु मसीह ऐसा है हम लोग का भी ईश्वर ऐसा है लेकिन तेरा यीशु मसीह कौन है यदि इंसान आपको पूछेगा आप क्या बताएंगे अपनी गन की को ना तो बुझिब लागे सो लेट्स गो আমি খান চাব वर्ल्ड किमान प्राप्त करेगा बिना बाइबल देखने आसे जोन मानु ताके विश्वास करिब ताई तो अनंत जीवन पाबले सबै तो आज अनंत जीवन पाबले मानु खान किमान दुख करे মই চাই থাকিছে মই সিকিমতে যাওঁতে গ্যাংটকতে ডাঙৰ একটা ৰুমটেক কোৱা জায়গাতে একটা ডাঙৰ একটা মনেষ্ট্ৰি আছে তেতে মানুহখান কি কৰি আছে তপস্যা কৰি আছে মালা জপি কিনে তপস্যা কৰি আছে বিচাৰি আছে কোতে পাবো নাই जिस ने मानो আমি খান মুসলিম রিলিজিয়ন সাইজ করে তেতে বিধান নামাজ পড়ে দান দিন রাত খান নিজের শরীরকে মান দুঃখ করে কিনে অনন্ত জীবন পাবো কারণে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রতে আমি খান পাই মানুষ খান কত যায় এফালে যায় উফালে যায় ইতু করে কিলে করে কইলে অনন্ত জীবন পাবো কারণে হলে বি আপনি আর মই কিন্তু এনেকা করবি কোয়া নাই ঈশ্বরটো God never demand anything from you ঈশ্বর একটা কথা ডিমান্ড করি না আছে ঈশ্বরটো আপোনালোকৰ পইচা ডিমান্ড কৰা নহয় দেই ঈশ্বৰটো আপোনালোকৰ ছাগলী ডিমান্ড কৰা নহয় দেই ঈশ্বৰটো আপোনালোকৰ মুৰ্গী ডিমান্ড কৰা নহয় দেই ঈশ্বৰটো আপুনি কি ইমান কি লুকি নাই ডিমান্ড কৰা নহয় দেই ঈশ্বৰ একটা কথা ডিমান্ড কৰি আছে ঈশ্বৰ কৈ আছে তুমি লগা হৃদয় মোক দিবি हालेलुया ঈশ্বৰ কৈ আছে তুমি লগা হৃদয় মোক দিবি परमेश्वर कहता है तेरा हृदय मुझको दो तुझे मैं अनंत जीवन दूंगा हालेलुया हालेलुया आज ईश्वरকে চিনাটো না বেশি ইজি আছে দেই आज ইমান ইজি ईश्वरকে চিনে বলে ইমান ইজি আছে হইলে বি ईश्वरকে চিনে কি না বি आज আমি খান বিয়ার রাস্তাতে বেরাই আছে देयर इज द प्रॉब्लम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर আমি খান লাগা ईश्वरটো সাধারণ ईश्वर নহয় তো सभी तो सब रिलीजन में मांगा लगा गाना আছে ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चला है आज को ऐसे मार्ग मैं बिचारे ऐसे ईश्वर जो रास्ते अपनी बेराय से मैं बिचारे ऐसे आज अपने और मैं ईश्वर लगा रास्ते बेराय से ना है बाइबल दे लिखी ऐसे प्रभु प्रभु को आके सब स्वर्ग न जाबो कैसे प्रभु अपने नाम ते मैं ना करिसे ओ प्रभु मैं अपने नाम ते ना दिसे प्रभु मैं अपने नाम ते ना दिसे ए तू साबो নহয় ईश्वर ईश्वर को তুমি কোন আছে কবো কি না বাইবেল লিখি না আছে तुम कौन हो मैं तुझे नहीं जानता हूं अपनी কোন আছে মই না জানে কবো ईश्वर কৈ আছে দেই ईश्वर তাই কেহে জানিব जोन আজি সংসারে থাকা কামতে তাই जोन মানুহৰ হৃদয় ভিতৰ পৰা ईश्वरকে মহিমা কৰা লাগা বাচ্চা থাকিব না চোকৰি থাকিব না তাই কেহে ईश्वर জানিব আমি খান নাম মই একটা কথা কবলৈ মন আছে
হেভেনতে যাহে আমি খালা লাইফটো কাফি নহয় তো খালি হেভেন যাইছে করে ওইসে নহয় দে হেভেনতে যাই কিনা ঈশ্বর লাগা হাত পরা তো তাই পরা রিওয়ার্ড রাখি কিনা আছে কইছে তো বাইবেল দে সাই আমি খান তাই তো আমি খান के रिवॉर्ड क्राउन खान राखी किना আছে কইছে ঈশ্বর তো আপনি अगर नाम माती किना करोड़ और करोड़ मानुष ओडे अपने नाम मातिबो লাগে দে नाम माती किना ताई लगा हाथ परा तो रिवॉर्ड अपनी लोबो लगे इतु लगा एम থাকিবি खाली हेवन जाबले एम न থাকিবি মই রিওয়ার্ড পাবলে संसार लगा लाइफ तो छुतो एकला আছে और একটা গীত আছে একটা গীত নিবি এই তো নিজে লাগা মন্দির তো अपनी বিয়া কথা পরা ঘুরি আসু তো বিয়া খাই কিনা বিয়া কথা পরা কিনে का अपनी लगा गवाई দিব एक दिन तो मुरी किना जैसे ताई लगा आगे देखना तू किताब तो खुले बोले ऐसे कुछ तो आज चेक करीबी ईश्वर सुना है वही सत्य है वही मार्ग है वही जीवन है यदि आपके यहाँ पे कितने लोग ने यीशु को नहीं पहचाना है आज प्रभु आपको मौका दे रहा है उस यीशु मसीह का नाम लो काम करेगा आपको आपके पापों को क्षमा करेगा जो दबा हुआ है जो चीज से आपको दबा हुआ है उस चीज को प्रभु आपके जीवन से छुटकारा करेगा और नया जीवन प्रभु देने वाला है नया हृदय प्रभु देने वाला है उस प्रभु को बोलो प्रभु मेरे जीवन में आप आइए हालेलुया हालेलुया प्रभु को पहचानिए प्रभु को जानिए प्रभु आपके जीवन में नया काम करेगा धन्यवाद इतना में रखते हुए फिर मैं आज का समय आज का संतला को मैं देता हूं और सबको जय मसीह जय मसीह प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord.